हेलो माँ सुकुटी। हाँ बापा कह। बापा बे कहीं छुआ बापा डाकी देल अरे आम पड़ोशी घर शंकर बाबू झील पाठ पढ़ी IPS है आउपटे मो झी फोन ने ब्लॉक कर बापा को बेबा कहूँ बापा तुम झील को भी एमती सेमती ऑर्डिनरी झील भावनी झील IPS हेले तुम झील DSP DSP डहरा सुकुटी फ्रॉम चैनल मारे लो कच्चा थाउ थाउ से फुटाणिया कथा बंद कर बुझिलु बहुत दिन पर जयपु आम घर को आज आसुचंदी से बस स्टैंड थाई मते कॉल कले तू जाई तांकुटी जल्दी नहीं आसे। हां भिड़े आसुचंदी ताले एतर मोर ब्लॉग वीडियो चमिला हो तू जल्दी बाहर की जा मु जाउची जयपु भाई टिके नुनी सिका ने आसीमी हां जाउची। साथी स्वप्नर नायिका जहाँ को देखिले आपणकर टंग टंग हुए तो सांग माने चलंतु एथरो भिड़े को पाखु को जीवा। ओहो हो बस स्टैंड चली चली आसी ससुर घरे पहुँचली हेल्ला मत नवा भाई कहीं आसी ना लगुच ससुर घरे मत आउ बास माड़ भी पचा ना हौ ससुर घर आसमी बोली 250 टका जोता किनी भाभी ये जोता देखी शाली मोर इम्प्रेस हेले जोतार जो अवस्था शाली कौन घर कांचिया कुकुरटा भी मत चाहिए जाए कौटे घसिकी सफा कर दिए। इलो विपिन भाई देखिलु इलेक्ट्रिक गुटा कि गोटे करेंट खाऊँ ना कौन। अरे हाँ तो चलो मछुआ चल मते कहीं पिटुच। अरे भाई हमको धन्यवाद दियो आमे तुमको करेंट खाइबारु बचेइलु। अरे भाई मु करेंट खाऊ नथिली मो गोड़रे गोबर लागितिला ताकू मु घसी घसी सफा करूतिली। अबे चलो आमे एठी खालता आइले चलो सोला ससुर घरे पाद दौ कुटा खाइली देखा जाऊ आगो को कोन होउची। बापा तो कहते बस स्टैंड भिड़े को आनिबा पई हेले बस स्टैंड ए जाई आसिलेनी हेले भिड़े बाबूकर दर्शन नाही ताले भिड़ेटा गल्ला कुआडे। अरे इठी गोटे के भिकारीटा बसची ताकू पचारि दे काळे देखिथिबो। अबे ए भिकारी तुम भिड़े को देखिछती? हां देखिची। कोठी कोन पटे जाईचंती? आलो तो आखी आगरे। अरे भिड़े तुमको एमिति किए छचिला? आलो कहना कि ससुर घर आसिली मत पुणे खुए देले आग पछ तोड़ ऊपर किछि छाना दी छेच देई गले। हेले भिड़े केमिति? आलो सबु कहबी आगे घर को चले। हां भिड़े जिबा मुटिके ब्लॉग टा कर दे। हेलो गाइस जेमति के आपण माने देखि पारुथिबे मो पछरे अछंती भिकारी सॉरी मो भिड़े जे चाहते तंको साड़ी मानकु कोणे आलो मु केतळे कोणे की चाहली रुह म सो गाइस मो भिड़े कर तबे डाल्ला बाजी गलानी मु अबे घर को जाउची पुणी देखाबो नेक्स्ट व्लॉग रे चिंचो भिड़े जल्दी आसी के ऊपर बस मारे लो कच्चा सॉरी गाड़ी रे बस। हेलो बसली आमरी गाड़ी मो फुटिची कई मते तोड़ी बाकू आसुरी ढाई
ওই মা ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଡ଼ା ଟୋକାଟା କିଏ ଆଲୋ ସୁକୁଟି ରହିଲୁ 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 ଆଲୋ ସୁକୁଟି ତୋ ପିଛାରେ ଚିକନାଟା କିଏ କିଲୋ ଆଲୋ ଇଏ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସରି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଇଏ ତାହେଲେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ହଇଲୋ ଏ ମାଇଚିଆଟା କିଏ ଭିଣେଇ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଭୋକିଲା କୁକୁର ଯୋଉ ଟୋକାକୁ ଦେଖେ ତାର କାମୁଡି ପକାଏ କାମୁଡି ପକାଏ ଆଲୋ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଚାଲେ ନହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମାରିକି ସାର୍ଟ ଫଟେଇଛନ୍ତି ଇଏ କାମୁଡିକି ପେଣ୍ଟ ଫଟେଇ ଦବ ଚାଲ 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 ଦେଖ यारू भी कामड़ी पालेनी ଆଲୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁ କଣ ମତେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲୁ ଆଉ ଏଟା କାହା ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଓହୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ କାଇଁ ଏତେ ଚିଲେଇ ହଉଛ ଏ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଟା ପା ଆମର ହଁ ଯେ ହେଲେ ଆମେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ କଣ କରିବା ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ କରିବା ଶୁଣ ଭିଣେଇ ଆମେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ଆଉ ସେ ବାଇଗଣକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦବା ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରିକି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଲି ପଇସା ଗଦା ହେଇଯିବ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ପଇସା ମିଳିବ ଆଜି ସବୁ ବାଇଗଣ ଦେବି ଛିଡେଇ ପଛେ ଆଉ ମୋର ପିଛେ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଠିକ ଅଛି ଭିଣେଇ ତମେ ଏଠି ବସିକି ବାଇଗଣ ତୋଳ ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ତମର ବ୍ଲଗ କରୁଛି ହଁ ହଁ ତୁ ଯା 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 ଆଜି ସବୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିଦେବି ଫଗୁଣ ରେ ଫଗୁଣ ତୋଳିବି ଆଜି ବାଇଗଣ ଶାଢ଼ୀ କରୁଛି ଭିଡିଓ ଇନକମ ହବ 6 ଗୁଣ ଚାଲ ହଉ ଚିଟି ହଁ ଭିଣେଇ ଆହୁରି ତୋଳ ହଁ ଆଜି ତୋଳିକି ସବୁ ସଫା କରିଦେବି ଆଉ ନାର 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 ଆରେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ପାଳ ଭୂତଟା କୁଆଡୁ ଆଇଲେ ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଏବେ ଆସିବାର ଥିଲା ମା ସୁକୁଟି ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡିକି ପଳା ଭିଣେଇ ତାର ନାମ ନଉ ଆରେ ତମେ ମାନେ କିଏ ଆବେ ଆଗେ କହ ତୁ କିଏ ଆମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଆବେ ଏଟା ତମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ନୁହଁ ଏଟା ହେଲା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ରୁହ ଦେଖଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ 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 ଆରେ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲା আবে দেখ সেপটে কে ওর ধাউছি সে তো শাড়ি কি আরে ହଁ ତ ହେଲେ ଇଏ କଣ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା ଶଳା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ବସି ଚୋରି କରୁଛୁ ଆବେ ଚାହିଁଛ କଣ ମାର ଶଳାକୁ ମାର ବେ ଆରେ ଭିଣେଇ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭିଣେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କଲା ଟାଇମ ରେ ଧରା ପଡି ବହୁତ ଖୋବା ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ଭିଣେଇ ତ ଗାଇସ୍ ଭିଣେଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ଉଠିବେନି ସେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାତିର ସାଥୀ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ମତେ ପୁଲି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବୁ ନା କଣ ନାଇଁ ମୋ ଭିଣେଇ ଏଥର ତମକୁ ଲୋକ ମାରିବେନି ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବ मारे लोग का चक ବୁଝିଲ ଭିଣେଇ ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାଡିର ଚାଲାଣ କାଟିବ ଯିଏ ଦେଇଦେଲା ତ ଭଲ କଥା ଆଉ ଯିଏ ନଦେଲା ତାକୁ ବହରେ ଛେଚିବ ଆଉ ଯଦି ସେ ମତେ ଛେଚି ଦେଲା ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦବା ସବୁ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ତୁ ମତେ ପୂର୍ବ ଥର ଭଳିଆ ଛାଡିକି ଯିବୁନି ତ ଓହୋ ଭିଣେଇ ତମେ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି ଏ ଶାଢୀ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଭିଣେଇ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତମେ ତମ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ହଁ ହଁ ତୁ ଯା 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 ଆଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମାରି 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 ମାରି
ए पैसा बाहर कर फाइन कटिबो फाइन। हेले सार मु तो हेलमेट पिंधिची। अरे तू सिना हेलमेट पिंधिचु हेले गाड़ी काई। अरे हाँ तो मु तो गाड़ी आनिनी। दे बाहर कर 1000 टका बाहर कर। दौ सार दौची। ओ जा या पर रास्ता रे गाड़ी धरी बोलिबू साइकिल नुओ। हाँ सर। हेलो ए देखिलु तो भिणई रो करामती। हो भिणी नेक्स्ट मकर आसिलानी देखो। ए चला बाटे मांडू मिलूनी मते गोटे गोटे गोटे। अबे तोते गोटे देखला भलिया लागुची। अरे तमे पा मते वीडियो रे डबल रोल देइछो पुणी कहूछ कोटी कोटे मु देखितिली। हो अबे हे तो हेलमेट कहीं सर अच्छी। अबे हेलमेट तले पिंदिया पाई नुओ मुंडरे पिंदिया पाई हेची। हेलमेट पिंदुथिबा धन मर हेलमेट पिंदुथिबा। हो लाइसेंस अच्छी अच्छी सर अच्छी। गाड़ी कागज पत्र अच्छी सर अच्छी। आउ इंश्योरेंस पेपर अच्छी अच्छी। सोलाटा पाखरे सबू अच्छी सोला फाइन काटेनी केमिति। हो अच्छा आधार कार्ड अच्छी सर ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ଜନ୍ମ ଜାତକ ଅଛି ନା ସେଟା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜାତକ ନାହିଁ ମାନେ ଫାଇନ କଟିବ। ପଇସା ବାହାର କର। ହଁ ସାର୍ ଦଉଛି। ଟଙ୍କା ଆଇରେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତତେ ସଲାମ। ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାର କର ଲାଇସେନ୍ସ। ଆବେ ମତେ ଡିମ୍ବା ଆଖିରେ ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ବାହାର କର नो तो ଆଖି ଦିଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିମି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ପୋଲିସ ଟି? ନା ତ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ। ଆବେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ପୁଲିସ ନା ନାହିଁ। ନା ଭାଇ କଥା କଣ କି ତମ ଉପର ସହ ତଳଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତ। ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ଆବେ ତୋର ସେଥିରୁ କଣ ଯାଉଛି? ଚୁପଚାପ ଫାଇନ ଦେ ଆଉ ଏଠୁ କଟ। ଦେଖିଆ ତୋ ପକେଟରେ କେତେ ମାଲ ଅଛି। पुलिस पुलिस हाँ पुलिस एबे तो पिक्चर करिवो मालिसी अबे एठी कोन करथुलु बे नकली पुलिस ड्रेस पिंधिकी लोकन पाखर चालान काटुथुलु नहीं सुनो फिणी जदि आमे धरा पड़ी गले ताहले आमे प्रांक वीडियो करचुंदी बोली कहि दबा सर कथा कोन कि आमे टिके प्रांक वीडियो करथुलु ओ प्रांक वीडियो करथुलु ताले कैमरा काई इल्लो बोलो जल्दी ए जगह रे खस्ते जे सर कैमरा अछि मो साड़ी धचिबा रूम तु राखुची साड़ी अबे सेपटे तो कई नाहांती सोळा मते फोणी पट्टी मारिकी पळैला अबे पुलिस को मिछ कहछो नहीं रोहिता तोते दउची सोळा हिंदी की लुंगी आसीथिला पुलिस को फाइन मागी जाऊ सेटे पळे गईली नल से पुलिस वाला मोते भी चढ़लो दादा आउ तो भिणेई ए सीए नाम नो भिड़े चाहुथिले काणे भिड़े चाहुथिले काणे भिणे तमे की काई आउ से भिणेई डाकुचु भिणेई कोई कोई तो मो पछ फटै देलुनी अरे भिणे काई एते रागुचो तमे कोन तम साड़ी पे एते की कर परिबोटी साड़ी ना मो पार्टी तो अखाडुआ आउ आलो से पुलिस कोन मते खेदिला भलिया खेदिला मते एते खेदिला सकालो सब खाइबा हजम होई गेला चाले आगे कोड जाई टिया खाई दवा अरे तीर कोन गोटे कथा भिणे ससुर घर गा आसी के मुख से पळेबे हे देखो सेठी गोटे कार बाहागर बोली दिया होची ना कोन चलो सेठी जाएगी पेट पूजा कर दवा ओहो चलो
ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ରଖ ରଖ ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଓହୋ ଭାଇନା ଆପଣ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାର ମୋର ପା ହଗିଲା ମୁତିଲା ସମ୍ପର୍କ। ତାମାନେ ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଛ? ଆଉ ଜାଣିଛି ମାନେ ତାର ମୋର ପା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଟିନରେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଗୋଡା ଗୋଡି ହେଇକି ସବୁ। ହଁ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତାର ମୋର ପୁରା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀର ନିରୋଳ ସମ୍ପର୍କ। ସେତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ଶୁଣ କଣ ହେଲା? ଭିଣେଇ ପାଟଟା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖ। ଭିଣେଇ ଏଟା ବାହାଘର ଭୋଜି ନୁହଁ, ଏଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀର 11 ଦିନିଆ ଭୋଜି। ଫସିଗଲା 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 ରେ ଆବେ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ତୁ ଲାଟିନ୍ ଯାଉ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଗୋଡା ଗୋଡି ହଉ। ଆଲୋ ଏ ଶାଳି ତୁ କୋଉଠି ମତେ ଫସେଇ ଦେଲୁ? ରହ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ବେ? ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆବେ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର 11 ଦିନରେ ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କଥା ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ଆବେ ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଆବେ ଚାହିଁଛ କଣ ବେ? ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ମାର। ଇଲା ବାଉଲା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଶଳା ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସିବିନି।